Wahyu 8, Revelation 8. Dan ketika anak domba itu membuka metre yang ketujuh, maka sunyi senyaplah di sorga, kira-kira setengah jam lamanya. And when he had opened the seven seal, there was silence in heaven about the space of half an hour. Dan aku melihat ketujuh malaikat yang berdiri di hadapan Allah, dan kepada mereka diberikan tujuh sangkakala. And I was the seventh angel which stood before God, and to them were given seven trumps. Maka datanglah seorang malaikat lain, dan ia pergi berdiri dekat mezbah dengan sebuah pedupaan emas, dan kepadanya diberikan banyak kemenyan untuk dipersembahkannya bersama-sama dengan doa semua orang kudus di atas mezbah emas di hadapan tahta itu. And another angel came and stood at the altar having a golden censer. And there was given unto him much incense, that he should offer it with the prayer of all saints upon the golden altar which was before the throne. Maka naiklah asap kemenyan bersama-sama dengan doa orang-orang kudus itu dari tangan malaikat itu ke hadapan Allah. And the smoke of the incense which come with the prayer of the saints action up before God of the angel hands. Lalu malaikat itu mengambil pedupaan itu, mengisinya dengan api dari mezbah dan melemparkannya ke bumi. Maka meledaklah bunyi guru, disertai halilintar dan gempa bumi. And the angel took the censer and filled it with fire of the altar and cast it into the earth. There were voice and thundering and lightnings, and the earth quaked. Dan ketujuh malaikat yang memegang ketujuh sangkakala itu bersiap-siap untuk meniup sangkakala, and the seventh angel which had the seven trumps prepared themselves to sound. Dan lalu malaikat yang pertama meniup sangkakalanya, dan terjadilah hujan es dan api bercampur darah, dan semuanya itu dilemparkan ke bumi. Maka terbakarlah sepertiga dari bumi dan sepertiga dari pohon-pohon, dan hanguslah seluruh rumput-rumputan hijau. The first angel sound, and there fall hail and fire mingled with blood, and they were cast upon the earth, and the third part of trees was burned up, and all green grass was burned up. Lalu malaikat yang kedua meniup sangkakalanya, dan ada sesuatu seperti gunung besar yang menyala-nyala oleh api dilemparkan ke dalam laut, dan sepertiga dari laut itu menjadi darah. And the second angel sounds, and as it were a great mountain burning with fire was cast into the sea, and the third part of the sea became blood. Dan matilah sepertiga dari segala makhluk yang bernyawa di dalam laut, dan binasalah sepertiga dari semua kapal. And the third part of the creature which were in the sea and had life did, and the third part of the ship were destroyed. Lalu malaikat yang ketiga meniuplah sangkakalanya, dan jatuhlah dari langit sebuah bintang besar, menyala-nyala seperti obor, dan ia menimpa pertiga dari sungai-sungai dan mata-mata air. And the third angel sound, and there fell a great star from heaven, burning as it were a lamp, and it fell upon the third part of the rivers and upon the fountain of water. Nama bintang itu ialah Absinthus, dan sepertiga dari semua air menjadi absinthus, dan banyak orang mati karena air itu, sebab sudah menjadi pahit. And the name of the star is called wormwood, and the third part of the waters become wormwood, and
Many men did of the waters because they were made bitter. Lalu malaikat yang keempat meniup sangkakalanya dan terpukullah sepertiga dari matahari dan sepertiga dari bulan dan sepertiga dari bintang-bintang, sehingga sepertiga daripadanya menjadi gelap dan sepertiga dari siang hari tidak terang, dan demikian juga malam hari. And the fourth angel sound, and the third part of the sun was smitten, and the third part of the moon, and the third part of the star, so as the third part of them was dark, and the day shone not for a third part of it, and the night likewise. Lalu aku mendengar seekor burung nasar terbang di tengah langit dan berkata dengan suara nyaring, "Celaka, celaka, celakalah mereka yang diam di atas bumi, oleh karena bunyi sangkakala ketiga malaikat lain yang masih akan meniup sangkakalanya." And I beheld and heard an angel flying through the midst of heaven, saying with a loud voice, "Woe, woe, woe to the inhabitants of the earth by reason of the other voice of the trump of the three angels, which are the two sound."